partners, 4 Estación del Police. Aquí en Diatong Ciudad y el Public Safety Company ya presenta el acontecimiento como parte también del Assessment and Evaluation en Denantes Aga. El assessment la llama como el que se llama Revalida. El Revalida, una actividad donde mga advisory council de diferentes estasyon tadalal dila mga impresyon y comento sobre el trabajo del police y del mga actividades que debe hacer para ayudar con el police. El 4 police stations amo el Sangali Police, Tetuan, Santa Maria, Divisoria Police Station y el Public Safety Company. El programa parte del mandato del PNP Camp Crame para mira y chequear con el mga accomplishmento del mga police na dila mga area of responsibility. Sa taon, may na-mention yung isa sa mga members of advisory councils natin na kailangan i-improve. Yan nga, yung observe daw, mayroon tayong mga members o PNP members. Hindi naman siya na-mention kung Zamboanga City Public Safety Company siya, but na-mention na during the conduct of checkpoints of some of the PNP, mayroong mga medyo arrogante or kulang sa disiplina sa pagdil.